we're on the topic of Ramzan. ٹھیک ہے. And we'll be eating roll parathas today. We're gonna Again. Yes. We're back with roll parathas. We're obsessed. Yeah. I think this is more like a street food versus Yeah. like high end, like thoda naam sham jana. ہاں So last time ہم لوگوں نے کھایا تھا water paratha. water paratha, which Which was was very good. Really good. Which was very good. اس کی شکل دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ اس کو بیٹ نہیں کر سکے گا. نہیں یہ ہے کہاں کا؟ یہ کون سا بتا؟ یہ آپ کا منچیز. Munchies, the famous Munchies. نہیں کر سکتے. Let's see. نہیں کر سکتے. اچھا یار مجھے نا پیاس بہت لگتی ہے رمضان میں کیا کروں؟ پانی پی لیتے ہو بھول کے. بھول بات ختم ہو گئی نا. نہیں لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ کھانے سے ہی کھاؤ کہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. سوال سمجھاتا ہوں. کوسچنز کو کس طرح کرتے ہیں جب میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے پیاس لگتی ہے روزہ. پروفیسر شابیر تو اس کو میں کس طرح ڈیل کروں؟ میں نے کیا بولا؟ میں نے کہا مجھے پیاس لگتی تم ہے. بھول کے پانی پی لیا کرو پھر بولا کرو تو بات ہو. یہ بہت دفعہ ہوا. پھر سیکنڈ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی تھی کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے. ہاں واٹس دی پوائنٹ؟ کیا ثواب اور فوڈ. دونوں کیوں تم ثواب تو نے ملتا رہتا ہے الحمدللہ. گڈ بوائے. تو تم کہہ رہے ہو کہ کھانا کھانے بھی سے بھی ثواب ملے گا. الحمدللہ. ہاں لیکن پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے. یہ سائنس پھنسی ہوئی ہے کہ اگر آپ انکانشیسلی کرو تو نہیں ٹوٹے گا. ابھی شامیر اس پہ پروفیسر شامیر اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اچھا ڈی ہائیڈریشن جو ہے نا, اب زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحری پہ جب بیٹھتے ہیں سحری کر کے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نہ پورا جگ پی جائیں لسی کا پانی اینی لیکوڈ اینڈ دین وہ سو وٹ ہیپنز از باڈی کو جتنا کم ٹائم میں آپ زیادہ پانی دو گے اتنے ٹائم میں وہ فلش آؤٹ بھی کرے گا جلدی سے. سو یو ایکچولی بیکم ڈی ہائیڈریٹیڈ. سو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ افطاری سے شروع ہوں اور اپنا واٹر انٹیک ٹریک کریں کہ آپ کے پاس ایک بوتل ہونی چاہیے اور آپ اسے سپ کریں پورے جب تک آپ اگر آپ بیچ میں سوتے ہیں تو آپ تب تک پانی پئیں, اٹھتے ساتھ ہی سحری سے پہلے بھی پانی پئیں اینڈ دین اس کے بعد بھی if you so that's one way. اگر زیادہ دل چاہے روزے کے بیچ میں بھی کھڑکا لے. ہاں وہ شامیر آئی تھنک کر لیتا ہے. شامیر اکثر بھول جاتا ہے پھر کہتا ہے او سوری ریسٹارٹ دوبارہ سے شروع ہو گیا یہ جو ہے نا پاؤلو او میں بھول گیا. او سوری شامیر جا گیا ماما میں بھول گیا تھا دوبارہ رکھ سکتا ہوں میں روزہ. ابھی میری ایج نہیں روزہ رکھنے کی ویسے میں رکھ لیتا. حرکتوں سے تو لگ رہا ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا آپ کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں. لیٹ سپوز اگر آپ نہاریاں کھائیں گے اور پراٹھے دبا کے کھائیں گے تو دیٹس اے لاٹ آف آئل. آئل ڈائجسٹ کرنے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے بیکاز اٹس ناٹ ایزلی ڈائجسٹیبل فوڈ. تو آپ کو اس کا تھرمو ڈائنامک افیکٹ از ڈفرینٹ. سو اگر آپ بہت زیادہ گوشت وغیرہ کھائیں گے جو چیزیں زیادہ مشکل سے ڈائجسٹ ہوتی ہیں اس سے آپ کو پیاس زیادہ لگے گی. سو ٹرائی, یہ آپ کی پرسنل, کچھ لوگوں کو ہوتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی, لیکن میجورٹی پیپل ان کے ساتھ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو آپ کس طرح کے کھانے, آئی تھنک ایک دفعہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم گئے کمرشل, ہم نے کہا وہاں سے ہم نہاری کھاتے ہیں اینڈ ناؤ آئی ایم ناٹ لائک مجھے پسند ہے لیکن دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس. جا کے میں نے نہاری کھائی اس کے بعد جو وہ روزہ میرے پہ گزرا ہے نا ایکسٹرا سواب. کسی کو مارا تو نہیں تھا ویسے خود کوئی کچھ بچے ہی نہیں تھے کرنے کے لیے تو اب کسی اور کو کیا مارتے. اور دوسری ایک اور چیز جو ہے نا کہ وہ آپ کو تھوڑا سا ایک تو نمبر 1 ٹائم دینا پڑتا ہے. فرسٹ فیو فاسٹ آر آلویز ہارڈر. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ کر کے آپ جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے مینیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آف کورس اب اگر اتنی 8-10 گھنٹے کے لیے آپ پانی نہیں پئیں گے تو آپ کو پیاس لگے گی. اس کو مینیج کر سکتے ہیں آپ, بالکل ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو پیاس لگے گی. ہاں مجھے ابھی سے ہو رہا ہے کہ کچھ سولوشن کہیں بھاگ جاؤں میں رمضان میں. تو تم نے کیا کیا؟ نہیں الحمدللہ 7-8 سال کی عمر سے پورے روزے ابھی تک. شاید کچھ توڑے ہو بیچ میں, شاید کچھ اسکول دنوں میں, ادروائز نہیں. اچھا اب everybody wants to know about a diet, what to have, what not to have is the main question. Give us a sample diet for Ramzan. Alright, so but one second. Let's go. Diet ke saath to roll paratha to banta hai. Pick one, pass it on. Pick one, pass it on. I insist. Yeah, there's a chicken piece left. یہ سارے کے سارے وہ ہیں ایک ہی ہے. اچھا ڈفرینٹ ہے.
हाँ इस बेचारे को कोई मसला है ये ज़्यादा छोटा हो गया है, नहीं ये बीमार सा है ये ज़्यादा छोटा हो गया है। हमें आज ही बटर पराठा खाना अच्छा सबसे जो डिफरेंट चीज़ था लास्ट टाइम वो ये थी कि उसके अंदर इतना ऑयल नहीं था Yeah. ये प्रॉपर वाला ये पराठा है हाँ ये पराठा है ये मेरे वाला पराठा है ये मतलब कि Guys, water पराठा जिंदाबाद। पता नहीं फिर मसला क्या है खानों का, कुछ का बहुत अच्छा टेस्ट होता है, कुछ का टेस्ट ही नहीं होता। ये मसला हर जगह पे नहीं पाकिस्तान में ज्यादा है। अच्छा वटर पराठा का बेस्ट चीज़ है तो उसके सॉसेस वर ऑन पॉइंट, Yeah, पराठा वाज ऑन पॉइंट एंड द चिकन वाज टेंडर yeah. एंड देयर वाज लाइक थोड़ी वेजीज वगैरह भी प्रॉपर। इसमें बस उन्होंने जान छुड़ाई है, सॉरी लाइक उन्होंने कहा बस शामिर I think last time it was 8.5 for me this time I'll give it like 4. 3.5 Yeah, 3.5. four. वो भी ज़्यादा। जीरो चल हम रिज़्क ज़ाया नहीं करते, हम पूरा खाएंगे, but we're critiques as well. ये रमजान आने वाला है Yeah. गुड बॉयज रमजान में इंशाल्लाह सेवर खाएंगे हम एक दफा पॉडकास्ट पे। hmm. लेकिन No. सेवर का you guys simple saver does not do the trick. सेवर के साथ उसका एक गेम होती है जो आपने डेवलप करनी होती है। यू आर विंग्स विद इट You ordered chicken wings with it, उनकी 36 pieces chicken wings है, and you ordered their fries. Damn, boom. मतलब फिर saver is saver. Otherwise, Saver. no. अच्छा yes, That's sample something that. that you don't want to have in Ramadan, Yeah, true. right? So whatever. Okay, this one is spicy as well compared to the other one was pretty bland. balanced. Mine was bland. I think then Mine was must be bland different. too, What a disappointment, but that's okay. yeah. That's, What a disappointment. that's life. Mm. Alright, so sample diet. So the first thing is it will depend on your preference. Like let's suppose I'll give you my preference. So I would go for, I like fruits, so I'd go for fruit chaat instead of chana chaat, right? So how much? I'll just go for a 1 serving small bowl. Before that I'll have a couple of dates with some water. I just like plain water. If you want to reduce your calories, then you can go for like something Sprite Zero or Coke Zero. How many calories are in sugar-free, like Ruh Afza? There's like sugar-free Ruh There's the Ruh Afza, sugar-free Ruh Afza. I would never have Yeah. it. No, It's how is that actually even pretty possible? good. It's actually pretty good. I didn't even know that. Yeah, they're for like diabetic. उसके अंदर मेरे नहीं ख्याल से फिर ज़्यादा Cup- गया cup- बहुत कम हो yeah. जाएगा। But what do you think about that? वो जो लोग दूध सोडा बनाते हैं कोक और दूध मिक्स Oh. करके Oh, 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 oh. वाह That's बहुत good, man. बहुत आशा भी ये अगर होता अगर है। आप बताओ अगर आइसक्रीम सोडा जो पकोड़ा आती है उसके साथ I have that once in a while. शामिर हम पहले डाइट दे दें फिर तुम देना अपनी। ये भी डाइट है मेरी वाली डाइट। अच्छा जिसने मेरी डाइट फॉलो करनी है रमजान लोग में, बोलेंगे वो इस तरफ हो जाए। लोग नीचे कमेंट में करें और लोग बोलेंगे अरे ये जिन्होंने- hypocrites है। जिन्होंने मोटा होना है वो शामिर की साइड हो जाए, जिन्होंने पतला होना है वो मेरी सुन लें, शामिर की बिल्कुल ना सुने। शामिर वो किसी लोग कुछ गेन नहीं करना चाहते हैं ना, तो अच्छा तो वो आपने ये कर लिया, उसके साथ अब डिपेंड करता है आपके वर्कआउट उस पर। तो दिस इज़ आप ये खा के वर्कआउट आराम से कर सकते हैं। फिर आपने कहना कि नहीं मैंने डिनर और अफ्तारी को एक साथ करना है, तो उसमें हाँ अगर आपको ये पकोड़े वगैरह पसंद है तो यू कैन हैव लाइक 1 or 2 पकोड़ास, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट आपने ये देख लेना है कि वो उसमें कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो रियलाइज़ करें कि इसके बाद डिनर जो है ना वो लाइट होगा। सो आपने अगर रोटी वगैरह खानी है तो वो एक खा रहे हैं तो उसकी जगह आधी हो जाएगी। साथ आपने कोई भी प्रोटीन सोर्स ले लेना है। प्रोटीन सोर्स में क्या होगा, कोई भी चिकन, बीफ, फिश, व्हाटएवर यू वांट। सो व्हाई प्रोटीन? प्रोटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, ऊपर से इट्स फिलिंग एज वेल। सो बड़े यानी अगर आप प्रोटीन खाते हैं तो उसमें आपको एक तो फीलिंग ज़्यादा देर के लिए वो डाइजेस्ट स्लो होता है। सो दैट्स योर जो है ना अफ्तारी एंड देन योर डिनर एज वेल। ठीक है, तो आपने एक रोटी चपाती ले लेनी है या फिर थोड़े से चावल एक जो है ना कप, और उसके साथ आपने कोई प्रोटीन सोर्स लेना है। एंड इफ़ यू आर अ सैलेड पर्सन यू कैन गो फॉर सम सैलेड एज वेल। उसके बाद देन फोकस मेनली ऑन वाटर इनटेक, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपसे पानी नहीं पिया जाएगा, एंड दैट वही वाली बात आ गई आपको प्यास लगेगी। सो दैट्स वन थिंग दैट यू कैन डू इज़ ईट स्लाइटली लेस। कुछ भी नहीं होगा आपको रमज़ान में। उसके बाद हम सहरी पे आते हैं। सो सहरी में आपकी मर्ज़ी है, इफ़ यू आर एन एग पर्सन देन यू कैन गो फॉर एग विद टोस्ट, और इंस्टेड इफ़ यू लाइक पराठा
there are many ways to make a paratha. जिस तरह अभी हमने वटा पराठा का पराठा भी खाया है, it had very less oil in it, so हम उस तरह का एक वो कर सकते हैं. अब अगर आपने बिल्कुल ऑयली, जिस तरह शामिर को पसंद है, सारे खा गया वो, और अभी अच्छा नहीं था ये, अभी अच्छा नहीं था. अच्छा होता तो क्या होता. मुझे मीठे पराठे की रेसिपी चाहिए इसके बाद, देसी घी वाला ना, कि अब तुम्हें सब चाहिए शामिर. मीठा खाना सुन्नत है रमजान में. Stick to our... Yeah, Maulana Shamir is going off. Yeah, take that part out, please. Please take अच्छा, that part out. having jalebi in Ramzan keeps you healthy and active. It's a good carb source. यार ये क्या खा गया है, मुझे ये बता. ये लोगों को बताना है, उनका बेड़ा गर्क नहीं करना उनका. चलो अब. अच्छा तो we were talking sehri में if you're egg person you can go for like egg omelette, और उसमें oil कम रखें. अगर आपको फ्राइड एग पसंद है तो उसमें भी 1 टीस्पून या 2 टीस्पून में आराम से एग्स बन सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप रोटी और पराठे वाले हैं तो पराठे में थोड़ा सा ऑयल कम कर लें, 1 चम्मच से बना लें. इट्स नॉट गोना बी द सेम एज अ नॉर्मल वन, बट देन इफ़ यू एक्सपेक्ट द सेम पराठा ऑन अ लो कैलोरी एंड यू वांट टू लूज वेट, अक्सर लोग तो कुछ खाते ही नहीं हैं, तो इट्स बेटर टू हैव समथिंग. तो उसके साथ आप अगर इफ़ यू आर नॉट एन एग पर्सन यू कैन गो फॉर सम काइंड ऑफ लाइक the best thing you can have with it is like keema. So chicken या beef keema बना के low oil में बड़े मज़े का बन जाता है. if you remember, it's not, I like to say it's not the chicken's fault, it's your fault that you don't know how to cook, right? So आप उसमें मतलब मसाले वगैरह आप डाल सकते हैं, उसमें कोई कैलोरीज नहीं है. So play around with that, आप oil की तरफ ना जाएं ज़्यादा. So ये उसके साथ आपने if you're a tea person you have tea with it, if you're a coffee person have coffee, but again अगर आप जिस तरह आपको डिहाइड्रेशन होती है, so it's not a good idea to have a lot of caffeine, because then that will dehydrate you as well. So उसकी जगह हम जो है ना कुछ और like let's suppose हम yogurt substitute पे जा सकते हैं, और just plain water as well. But again it depends on what kind of person you are, लेकिन आपकी quantity जो है ना that's the main thing, and what you like, because आपने जो चीज़ आपको पसंद होगी आपको खाएंगे थोड़े moderation में तो you will be satisfied. वरना आपके जहन में रहेगा कि मैंने वो नहीं खाया और अब आपको उस वजह से क्रेविंग्स होगी. सो इट्स नॉट गोना बी, यू आर नॉट गोना बी हंग्री, बट यू विल क्रेव दोज थिंग्स, राइट? एंड देन यू दैट विल मेक यू अनकंफर्टेबल एंड दैट विल मेक यू एंग्री. ठीक है. Do you like lassi? ओ बात क्या कर रहा है लस्सी बारे में सोच रहा था मैं, सॉरी. तो पहले 5 सेकंड के बाद he was lost. लस्सी के ग्लास. He's thinking about lunch. Like okay. वैसे आपने वो लस्सी पी है? आपने तो एफ्टेन वाली नहीं. उनका बादाम दूध बादाम दूध एंड लस्सी. कमजोर है बड़े हमारे, कमजोर बड़े हैं इसलिए बड़े कमजोर. देसी चीजों पे हम ज्यादा एम्फसाइज करते हैं. पहलवानों वाली UFC के फाइटर्स वाली. अच्छा, UFC 261. I know you guys don't like UFC whatever, but we like it. And अब आप दोनों जो आप UFC छोड़े, आप लोगों ने कभी असल में लड़ाई की है? हाँ. आपको पता है ये UFC जब ये जैब, क्रॉस हुक, अपरकट, ये बाहर स्ट्रीट फाइट में नहीं यूज होता है. क्यों नहीं होता? उसमें सिर्फ चंगे पड़ती है. जब आपने एक चीज 1000 दफा 10,000 दफा आपने रिपीट की भी है, वो ऑटोमेटिक इंस्टिंक्ट आ जाती है आपकी तरफ. आप मारेंगे हमेशा. अगली दफा आप दोनों को जो है हम मैच करवाएंगे. अभी हम हमारे बचपन से होता है. 260 जो है वो अभी आ गए. और 260 जो है वो टेक डाउन कर लेते हैं फ्लोर पे. हां अभी यार इसके बाद बताओ. मैं भी लेट्स बेट ऑन इट. चलो ठीक है. आर्म रेसलिंग करनी किस अली के साथ? अली आ जाओ. नहीं अली के साथ ना, किसी के साथ. आ जाओ बुजुर्गों को अभी नहीं आप बाद में अगली दफा जो हम वी कैन मेक अ वीडियो आउट ऑफ, फिर हम अगली दफा देख लेंगे. अली we'll set up a poll that who wants to see who arm wrestle. ठीक है. It's gonna be us four. You guys decide किसका matchup and we'll get it done. नहीं ये देसी लोग हैं, देसी हम लोगों को वैसे बीच में हमारी हम दोनों के एज का ख्याल करो, आप दोनों करो आपस में. एज इज जस्ट अ नंबर. ये तो सितारे तक एज से कुछ फर्क नहीं पड़ता. थोड़ा सा पड़ता है. दिल जवान होना चाहिए. अच्छा UFC 260 first. 260. We हमारी predictions पूरी तरह so we thought Stipe was going to win. Ngannou came out on top, knocked him out cold in the second round knockout. Brilliant fight, brilliant performance, new African world champion, and now there are 3 of them. And now there are 3. Yeah. And I think there are a total of 20 fighters from Africa. उसमें से 3 champions. जिसमें से 3 champions हैं. So that just shows that how genetically gifted Africans are. मतलब without a doubt. And
اور سب سے زبردست بات اس کی یہ ہے کہ it was like Stipe in his head wanted it to be the same fight, just like the first one. This time around جب اس کو گراؤنڈ پہ لے کے گیا he was like so much it was over. یہ میں مائک لے رہا ہوں 2 منٹ. تو خیر وہ تھا. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کیا پریڈکٹ کیا تھا پھر اس کے بعد اور کون سی فائٹ تھی؟ وڈلی کی تھی کیونکہ ایک ساتھ we knew Woodley was going to lose. I think they're going to get rid of him as well from UFC. And who was in the co-main event? Sean O'Malley tha. Yeah, Woodley was co-main event. Or yeah, Sean O'Malley, we predicted Sean O'Malley was going to win. But that happened. Yes, kabhi. Or main event. Let's ignore that. Yeah. Or UFC 261 hai. 261. Masvidal versus Usman. I go with Usman. I go with Usman too because it's the same thing's going to happen. He has the cardio, he has the conditioning, he doesn't have the game plan to beat Usman. Nobody has it abhi tak. اور پھر اس کے بعد آپ کا ہے آنڈراڈے ورسز شیوچینکو ٹھیک ہے. شیوچینکو از گونا ون انسٹاپبل. پھر اس کے بعد آپ کا ہے ویلی زینگ ورسز روز نامایونس. دیٹس این انٹرسٹنگ فائٹ بیکاز روز از اے کلر ڈیپ ڈاؤن انسائڈ. سیدھی سادھی لڑکی وہ لگتی ہے بٹ ویلی زینگ از این اینیمل. The thing about Chinese people are that day one say they push it. They don't care if you're a guy or a girl. If you're a musician. Have you seen her training videos? Yeah. Insane. Why not? The day one say they have such a structure, such a routine that they want to perfect whatever they do. Yeah. So I think Chinese they pick their athletes from school level. When they're exactly. like in 3rd or 4th grade, so then they start. That's how they do it. Yeah, true. And that's why they're winning and dominating the Olympics. Yeah, true. Because in the last 10 years, there have been like amazing change in their gold medals. Yeah, true. Because they have bigger facilities and all that, so they're like doing it like systematically. Yeah, true. Like once Russians used to do that when the Cold War. Yes, Russians used to do other things as well. So I think Zhang's gonna win. Yeah, me too. I'll go with her. Yeah. So these are the 3 fights. And guys, thank you for tuning in. Thank you for liking, subscribing, and Shamir, thank you for eating. And thank Not you. a problem anytime. And we talk about 2 things, right? A sample diet for Ramzan or ek Shamir ki diet for Ramzan. So whoever's underweight, who wants to gain weight, please follow Shamir's diet. Whoever wants a normal diet, see me eat 6 parathas every day and still lose fat, okay? Yeah. Not weight but fat. And پھر ہم اسپانسرز ایکسیپٹ کر رہے ہیں شامیر کی ڈائٹ کے لیے, تو پلیز آپ کر دیں. ہاں بہت مہنگا ہے شامیر. Yeah. Like, subscribe and share and see you guys next time. Peace out.